आज मंदिर रे आम सेवक सब बसीचे ये मोर गोकुल कका या ये आपण मान भितर जड़े आम गोकुल कका आउ जड़े कका मोर अच्छा वयस्क कका ये बस ना हूँ विष्णुचरण पति स्वतंत्र आपण मैंने जानते मु स्वतंत्र बांक बिहार अलिया लोक जहाँ भी बापा हेले बाप पुअर संपर्क गोटे अलग टाइप गोटे कथा हूँ कौन आज जागर महादेवंकर विश्वरूप आज ये हूँ मोर महाप्रभु चंद्रशेखर जहाँ आम कुल देवता गोविंदपुर ग्राम पंचायत आपण मानू शुभेच्छा जागर शुभेच्छा आपण मानू बहुत कथा थिले मध्य आपण मानू गोटे कथा कहबी भक्त माने आज कौन करचंती आमर थम्सअप बोतल ता देहरे नहीं आसचंती क्षीर ताकू आनिकी आम मानू कहउचंती जे महादेव ऊपर ढाल अच्छा जदि आम प्लास्टिक बोतल रे जो ठंडा बोतल रे आम जदि ठाकुर ऊपर क्षीर ढालिबा ताले कंसा गिलास आउ तंभा गिलास ये सब जिनस जीव कुआडे आपण मानकर मत एटा देबे कमेंट बॉक्स रे मत देबे मो कक्का कोन कहंतु कक्का को जा कहला मोर से देखले माने तंभा तंभा कंसा पित्तल एई मानकर ढालिबा उचित आउ किछि लोक अछन स्टील रे नै आछथि आउ लोहा पात्र आ स्टील पात्र आधरे भोकर कोनोसी माने न थाए ये कथा कहिले यथाशक्ति कदली पत्र आनले चलिबा भोक माने बाल्य भोगटी हमर कोन करा जाय कोनोसी पत्र बा पात्र आधरे आनिबा कथा किंतु हमर कोन करचंती पॉलिथिन प्लास्टिक बा पॉलिथिन ताकू नहीं आसचंती मंदिर रे देखते आउ जने सेवक भाई हमर नहीं मान गोविंद पति नुह तांकर भल नाटा से प्रकाश करिए कोन आज्ञा भल ना है सत्यव्रत पति जितेन्द्र पति हेले मोर बड़ भाई आमर कका महाशय अच्छा गोकुल कृष्ण पति गोकुल चंद्र आम सब एबे समय अपराह्न समय जहाँ भक्त मानकर भिड़ मुटे नाही देखंतु पूरा फांका समय आउ किछि समय परे भक्त माने पूरा व्यस्त रे पळे आसीबे भोग करिया पे विश्वास करिवेनी एमिति भक्त सब गोटे गोटे आसुचंती माने मुंड ऊपर क्षीर ढाली पकोचंती ताको निज मुंड ऊपर निजे क्षीर ढाली पकोचंती ता सहित नना आमर कर नना आमर कर अरे आज गोटे दिन ठाकुर भगवान को दर्शन करिवार दिन दर्शन करवा तो नहीं आपर आ गोटे अलग कथा अच्छे से गुड़ाक मुझे चाहूनी ये कहवाई चाहूनी गोटे असभ्य कथा हो आमर जी कथा कहबार क्षमता अच्छी आम से कथा कहूँ अधिक बाट जीवनी तथापि घर्षण कर ए नना आमर घर्षण कलनी माने नना होचंती माने भक्त मानकर घर चाकर बुझिले आमर ये जो मंदिर टी आमको दिया जायछि सेवक हिसाब से आम ना सेवायत अच्छु आम ना भक्त मानकर चाकर बुझिले कि सी जो बड़ी कथा कहते जे सब पुणी उदाहरण दौरान कौन उदाहरण दौरान जे आमर आरोडी रे एमती होता आउ जड़े गोटे बढ़िया भक्त कथा मन पड़ा कहले भुवनेश्वर में आम पाउच क्षीर नहीं आसु ठाकुर दांतर कामुड़ी ढालिया भुवनेश्वर नुहे गोविंदपुर दांतर छिड़ेकि आम ढालिया दौचे मुझे किंतु आमर एटी हुए केते सामल सार अच्छा किंतु ना परिवेषण करा ना कहनी हाँ सी आमर भाई जड़े कहले हेतु बादुर सी जड़े जहाँ भी हो आज आम जहाँ यही देखु जड़े भक्त आनले पॉलिथिन भोग आनले ये भोग किंतु एमती हुए आपण माने पात्र रे आनंद
ଏଇ ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥାଏ ଗୋଟେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଘରର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭାବିକିରି ପାଉଚ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ପଲିଥିନରେ ଭୋଗ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଆମର ଯେଉଁଟା ଥମ୍ସଅପ୍ ବା କୋକାକୋଲା ଆଉ ଇଏ ସବୁ ବୋତଲରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆଣୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କିଛି ଢାଳି ଦେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ନିୟମ ନୁହେଁ ଅଧପତନର ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଧପତନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କଥା କାଟୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ମୁହଁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ କି କାହିଁକିନା ଯିଏ କାଟୁ କଥା କହେ ସିଏ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଲୋକ ଖରାପ ଲୋକ ବି ସେଇ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଖରାପ ଲୋକ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଯାହା ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି ନା ମୁଁ ଖରାପ ଲୋକ ଭାରି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଭାରି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଭାରି ରାଇଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଦେଖିଛି ଚିହ୍ନିଛି ମୋ ବୟସ ବହୁତ କମ୍ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଏ ମହାତପୀ ମହାତପୀ ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗଳି କରୁଛି ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦେଇଦେ ମୁଁ ବାହାରଟା ଦେଖେ ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିରର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ବାସୁଦେବ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ତଥାପି କ୍ଲିୟର ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହଁ ମା ମାନେ ସବୁ ଭୋଗ ଆଣିକି ଦେଲେଣି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ପାତ୍ର ନାହିଁ ପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ନାହିଁ ସବୁ ଜରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୋଗ ଆଉ ଆମକୁ ବି ସୁବିଧା ହେଉଛି କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ବେଲପତ୍ର ପକେଇବୁ ବିଦା କରିବୁ ଚଲ ଆମେ ଚଳି ଦଉନୁ ଖାଲି ହଉ ଇଏ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ 7 ମିନିଟ୍ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଯଦି କୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ମୋର ଔକାତ ନାହିଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତି ଦେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିବି।